warm welcome to all of you. This is the second video of analysis. जो मैंने पहले वीडियो बनाया था हिस्ट्री का, इन विच आई एक्सप्लेन यू द एंशिएंट हिस्ट्री. मैंने आपको ये भी बता दिया जो आपकी एंशिएंट एज है, पीलियोलिथिक, मीजियोलिथिक, नियोलिथिक, चालकोलिथिक, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक, लेटर वैदिक. उसके बाद जो मगधा का राइज होता है उस पर कितनी डायनास्टी आई, प्री मारिया कौन सी थी, मारिया, पोस्ट मारिया. उसके बाद गुप्ता एज, हर्षा के बाद मैंने साउथ संगम भी बता दिया आपको. मैंने वो सारा एक्सप्लेन किया. इस आज का जो लेक्चर है उस पे मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो मिडिवल इंडिया है आपकी वो एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ. इसमें मैं आपको बुक्स भी बताऊंगा, कौन सी बुक्स आप पढ़ोगे मिडिवल इंडिया की. आई विल एक्सप्लेन दैट. जो हमारा मिडिवल इंडिया है, मिडिवल इंडिया में जो आप सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पहले पढ़ोगे वो थे मुस्लिम इन्वेजन्स. पहले मुस्लिम इन्वेजन सबसे पहले यहाँ पे आता है मोहम्मद बिन कासिम. मोहम्मद बिन कासिम आते हैं सिंध में एक रूलर होते हैं दाहिर. ये इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, लेकिन मुझे लगता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं, लेकिन ये पढ़ लेना. बिकॉज जब तक आपको हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी समझ नहीं आएगी, आपको हिस्ट्री समझ नहीं आएगी. उसके बाद आता है मोहम्मद ऑफ गजनी. जो है मोहम्मद ऑफ गजनी था, इज फेमस. वो हिंदुस्तान में 17 बार आया और वो उसका एक ही पर्पस था, रिलीजियस या इकोनॉमी के पर्पस. वो आके मंदिर लूटता था या कोई और जो रूलर थे उनको लूटता था. यहाँ से दौलत ले जाके गजनी ले जाता था और वहाँ जो उसकी एम्पायर थी उसको इनलार्ज ये करता था, इमर्ज करता था, एस्टैब्लिश ये करता था. वही वो सारे पैसे यूज होते थे. जो उसने सबसे लास्ट रेड की वो की उसने सोमनाथ ये टेम्पल्स में, उसके बारे में स्टडी करना, हाउ ही लूटेड द सोमनाथ टेम्पल्स, और वो थी उसकी लास्ट रेड. उसके बाद जो आप ये पढ़ोगे, ये दो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स उतने नहीं है, लेकिन थोड़ा पढ़ लेना, क्रोनोलॉजी अंडरस्टैंड हो जाएगी. उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है दैट इज मोहम्मद बिन गोरी. देखो मोहम्मद बिन गोरी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए. मोहम्मद बिन गोरी भी गजनी से आए थे और उसमें दो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है. दैट इज फर्स्ट बैटल ऑफ तहरीन एंड सेकंड बैटल ऑफ तहरीन. फर्स्ट बैटल ऑफ तहरीन 1191 में हुआ था. ये हुआ था मोहम्मद बिन गोरी एंड पृथ्वीराज चौहान. पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद बिन गोरी को कंप्लीटली हराया था, अप्रूव कर दिया था. उसके बाद सेकंड बैटल ऑफ तहरीन होती है 1192 में. इस बैटल में मोहम्मद बिन गोरी पृथ्वीराज चौहान को हरा देते. एक्चुअली इशू क्या था, एक रूलर था कन्नौज का परहैप्स, उसका नाम था जयचंद. इससे पहले जो ये पृथ्वीराज चौहान है, ये जयचंद की बेटी को ले जाते हैं. उसके बाद जयचंद सेकंड बैटल ऑफ तहरीन में जो ये पृथ्वीराज चौहान की कोई भी हेल्प नहीं करता और मोहम्मद बिन गोरी उसको वहां पे हरा देता है फाइनली. मोहम्मद, और इस बैटल, सेकंड बैटल ऑफ तहरीन इज कॉल्ड द टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया. इट इज बिकॉज ऑफ दिस बैटल हिंदुस्तान में ये जो मुस्लिम रूल है ये यहाँ पे इस्टेब्लिश हो जाता है. उसके बाद एक डायनास्टी. देखो इससे पहले क्या होता था, इससे पहले जितने भी रूलर आते थे यहाँ आते थे, लूट एंड प्लंडर्स करते थे, वापस जाते थे. इसके बाद ये यहाँ से वापस नहीं गए, इन लोगों ने अपनी एस्टेब्लिशमेंट यहाँ कायम की. इसीलिए जो सबसे पहले डायनास्टी जिन्होंने यहाँ पे अपना एस्टेब्लिशमेंट किया, अपना रूल एस्टेब्लिश किया, दैट वाज द दिल्ली सुल्तानत. देखो मिडिवल में जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है दैट इज द दिल्ली सुल्तानत एंड मुगल्स. दीज आर द टू टॉपिक्स. दिल्ली सुल्तानत में हमारी 5 डायनास्टियां आती है. इसको दिल्ली सुल्तानत क्यों कहते हैं? बिकॉज इन लोगों का एस्टेब्लिशमेंट, इन लोगों का सेंटर दिल्ली था. और ये सारे इसको सुल्तानत क्यों कहते थे? बिकॉज उन दिनों जो इनका मेन रूलर था, खलीफा था, वो तुर्की में था और ये सब के सब उसको अपना प्राइम रूलर मानते थे और उसी के नाम का खुतबा पढ़ा जाता था दिल्ली में. तो ये सब चाहे जितनी भी डायनास्टियां थी. तो देखो यहाँ पे क्या होता है, 1206 में मोहम्मद बिन गोरी की डेथ हो जाती है. मोहम्मद बिन गोरी की जब डेथ हो जाती है 1206 में, तो इंडिया में जो उसने अपना रूल एस्टेब्लिश किया था, तो वहां पे जो पहला रूलर आया कुतुबुद्दीन, ये जो हमारा कुतुबुद्दीन था, इसने
وہ رول, یہ ایک سلیو تھا اس کا, ہی واز اے سلیو آف محمد بن گوری. تو اس نے یہ رول اسٹیبلش کیا اور اس نے انڈیا پہ حکومت کی. قطب الدین اس کا پہلا رولر تھا 1206 سے 1210 تک. قطب الدین ایبک امپورٹنٹ رولر ہے سلیو ڈائناسٹی کا. دہلی سلطنت میں جو پہلی ڈائناسٹی ہے دیٹ از دا سلیو ڈائناسٹی. ان کا رول چلا 1206 سے 1290 تک, 1206 سے 1290 تک. اس کا پہلا رولر یہ تھا قطب الدین. قطب الدین کی 1210 میں ڈیتھ ہو جاتی ہے. اس کے بہت سارے رولر ہیں لیکن جو امپورٹنٹ رولر ہے یہ 4 امپورٹنٹ رولر ہے. قطب الدین ایبک, قطب الدین ایبک کا پارٹنر جو قطب مینار کی کنسٹرکشن سٹارٹ کی قطب الدین ایبک نے, اور بھی اس نے بہت سارے اسٹیبلشمنٹ کیے تھے. اس کو کہتے تھے لکھ بخش کیونکہ بہت سارے پیسے دے دیتا تھا. اس کے بعد اور ایک رولر آیا, اس کے بعد یہ والا رولر آیا التتمش, جو یہ اس کا رول چلا 1210 سے 1226 تک. جو قطب مینار کی کنسٹرکشن تھی اس نے کمپلیٹ کی. اس نے چہلگنی کی فاؤنڈیشن ڈالی. بہت اس کے بارے میں یو ہیو ٹو اسٹڈی. اس کے بارے میں جو اور ایک رولر تھی, اٹ واز اے فرسٹ لیڈی رولر, اس کا نام تھا رضیہ سلطان. رضیہ سلطان انڈیا کی پہلی وومن لیڈی رولر تھی جس نے اپنا رول, اینڈ شی واز اے مسلم, اٹس این لیڈی تھی, اوپر سے مسلم تھی, اور یہ پہلی رولر تھی 1236 سے 1240 تک. اس کے بعد اور ایک رولر آتا ہے سلیو ڈائناسٹی کا, غیاث الدین بلبن. اس کا رول چلتا ہے 1265 سے 1286 تک. دیکھو اس میں نے 4 ہی رولر کیوں بتائے, بیکاز یہ 4 امپورٹنٹ رولرز ہیں. اور ان لوگوں اس ڈائناسٹی کو سلیو ڈائناسٹی کیوں کہا جاتا ہے, بیکاز جتنے بھی اس کے رولر تھے یا تو وہ سلیو تھے یا تو سلیو کے بیٹے تھے, اسی لیے اس ڈائناسٹی کو ہم سلیو ڈائناسٹی کہتے ہیں. جو غیاث الدین بلبن تھا, اس کا ایک بیٹا تھا کاکی باد, اس کا نام تھا. کاکی باد نے کیا کیا, اس کو کل کر دیا جلال الدین خلجی نے, اور اس نے خلجی ڈائناسٹی کی فاؤنڈیشن ڈالی. فرسٹ ڈائناسٹی تھی دہلی میں سلیو ڈائناسٹی, جن کا رول چلا 1206 سے 1290 تک. اس کے بعد دوسری ڈائناسٹی آتی ہے خلجی ڈائناسٹی. اس کے 2 امپورٹنٹ رولر ہیں, جلال الدین خلجی اور علاؤ الدین خلجی. علاؤ الدین خلجی پہ شاید آپ لوگوں نے مووی بھی دیکھی ہوگی. ان دو کو پڑھنا ہے. خلجی نے رول کیا 1290 سے 3020 تک. اس کے بعد امپورٹنٹ ڈائناسٹی آتی ہے تغلق ڈائناسٹی 3020 سے 1414 تک. تغلق ڈائناسٹی میں آپ غیاث الدین تغلق اینڈ محمد بن تغلق کے بارے میں پڑھو گے. محمد بن تغلق کے بارے میں پڑھنا بیکاز اس نے 5 اسٹیبلشمنٹ کے 5 ایکسپیڈیشنز کیے تھے. 5 اس نے جب اس کی حکومت آئی تھی 5 کام کیے تھے ایڈمنسٹریٹو لیول پہ, سب فیل ہو گئے تھے. اور اس میں فیروز الدین تغلق بھی ایک امپورٹنٹ رولر تھا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, اس کے بعد انڈیا میں منگولوں کا انویژن ہوتا ہے. اس میں سے تیمور انویژن کرتے ہیں, اور تیمور یہاں پہ خضر خان ایک بندہ تھا, یہ سعید کاسٹ کا تھا. ایک نئی ڈائناسٹی آتی ہے سعید ڈائناسٹی. ان کا رول تھا 1414 سے 1450 تک. خضر اس کو تھوڑا پڑھ لینا. اس کے بعد جو 5th ڈائناسٹی آتی ہے دیٹ از لودھی ڈائناسٹی. لودھیوں کا رول آتا ہے فرام 1451 ٹو 1526. لودھی ڈائناسٹی میں آپ کا جو جس نے اس کی اسٹیبلشمنٹ کی وہ تھا بہلول لودھی. بہلول لودھی کے بعد جو لاسٹ رولر تھا اس ڈائناسٹی کا, اینڈ جو سلطنت کا لاسٹ رولر تھا ابراہیم لودھی. جو یہ والا لودھی تھا, یہ 1512 میں اس کی لڑائی ہوتی ہے بابر کے ساتھ, اور اس لڑائی کو کہتے ہیں فرسٹ بیٹل آف پانی پت. دیکھو پانی پت میں 3 امپورٹنٹ بیٹلز ہوئی تھی. فرسٹ بیٹل آف پانی پت, سیکنڈ بیٹل آف پانی پت اینڈ تھرڈ بیٹل آف پانی پت. جو یہ فرسٹ بیٹل آف پانی پت تھا یہ ہوا تھا 1526 میں. یہ رولر تھا لودھیوں کا لاسٹ رولر, اور ہوئی تھی بابر میں, ابراہیم لودھی اینڈ the بابر. These are the 2 rulers. یہ تھا مغلز کا, یہ تھا لودھی ڈائناسٹی کا, اور بابر اس کو ہراتا ہے اس فرسٹ بیٹل آف پانی پت میں. فرسٹ بیٹل آف پانی پت امپورٹنٹ کیوں ہے, کیونکہ فار دا فرسٹ ٹائم بابر نے گن پاؤڈر یوز کیا تھا اور لودھیوں کو ہرایا. اس کے ہرانے سے جو یہ سلطنت تھی جس میں ان 5 ڈائناسٹیوں نے رول کیا تھا, سلیو ڈائناسٹی,
खिलजी डायनास्टी, तुगलक डायनास्टी, सईद डायनास्टी, लोधी डायनास्टी, ये खत्म हो जाती है और यहाँ पे एक नई अंपायर एस्टेब्लिशमेंट होती है, उसको कहते हैं हम मुगल अंपायर, द मुगल्स, द ग्रेट मुगल्स. लेट मी रब दिस. तो जो बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, पानीपत मैंने कहा था जो लोधीज थे और जो मुगल्स थे. मुगल्स के बारे में देखो, मैं अभी भी कह रहा हूँ, जो आपकी मिडिवल हिस्ट्री है, इट्स नॉट एज इम्पोर्टेंट एज मॉडर्न हिस्ट्री. एंशिएंट एंड मिडिवल में मिला के या तो 3 ऑब्जेक्टिव्स आएंगे आपके एग्जाम में, या तो 4 आएंगे मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं आएंगे. व्हाट आई एम सेइंग, लेकिन कभी कभी आपके एग्जाम के लिए 4 ऑब्जेक्टिव्स भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. इसीलिए अगर आप थोड़ा ही इन चीजों का कंसेप्ट दिमाग में बिठा लेंगे, मे बी आपको वो ऑब्जेक्टिव अच्छे से आएगा. इसको 1-2 बार ही पढ़ो. सो व्हाट आई एम सेइंग, मुगल अंपायर में आप स्टडी करेंगे सबसे पहले बाबर और इब्राहिम लोदी में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होता है 1526 में. उसके बाद बाबर की डेथ हो जाती है 1530 में. उसके बाद इसका बेटा हुमायूं रूलर बन जाता है. इसके 3 बेटे थे. फाइनली जो हुमायूं था, ये रूल एस्टेब्लिश करता है 1530 से 1540 तक. बीच में इसकी लड़ाई होती है शेरशाह शूरी से. शेरशाह शूरी इसको हरा देता है. और बीच के जो 1540 से 55 तक सुर डायनास्टी रूल करती है. हुमायूं और जो ये रूलर है अकबर द ग्रेट. इस बीच में एक और रूलर आता है शेरशाह शूरी, सुर डायनास्टी. इसके बाद जहांगीर आता है. इसके बाद आता है हुमायूं के बाद आता है द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूलर अकबर द ग्रेट. इसके बारे में पढ़ लेना. अकबर के बारे में यू हैव टू स्टडी अबाउट अकबर. कौन सी पॉलिसीज थी अकबर के, नवरत्नाज कौन थे अकबर के. अकबर ने जो जजिया वगैरह टैक्स लगता था नॉन मुस्लिम्स पे, उसको एबॉलिश किया, कैसे किया. उसके बाद आपका आ जाता है अकबर के बाद जहांगीर का नाम सलीम था. नूर जहां का कंसेप्ट बीच में थोड़ा पढ़ लेना 1605 से 1627 तक. उसके बाद शाहजहां को कहा जाता है द बिल्डर. शाहजहां का आता है 1628 से 58 तक. उसके बाद औरंगजेब is he was being called the Muslim fanatic as per many historians, लेकिन कुछ historians नहीं कहते. But you don't have to study all such things. 1658 से 1707 तक इसका रूल आता है औरंगजेब में. और बीच में आपका आता है शेरशाह शूरी. देखो इसमें आप साथ साथ पढ़ोगे सूफी एंड भक्ति मूवमेंट. सूफी मूवमेंट, इसके बाद ये सब पढ़ने के बाद आप सूफी एंड भक्ति मूवमेंट भी इसमें पढ़ोगे. यह हिस्ट्री में, मिडिवल हिस्ट्री में सूफी एंड भक्ति मूवमेंट के बाद इनके थोड़े आजकल मैंने देखा है ट्रेंड आई है, सूफी एंड भक्ति मूवमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते. और आप साउदर्न के किंगडम्स भी पढ़ोगे. साउदर्न में आपका आता है विजयनगर अंपायर आ जाता है. आपका जो विजयनगर किंगडम थी, हरिहारा एंड बूका ने उसकी फाउंडेशन, और उसमें वो तुलवास, सुलवास एटसेट्रा 2-4 किंगडम साउथ इंडिया में आती है, उनको पढ़ लेना. और जो मुगल्स थे इसी दौरान महाराष्ट्र के साइड एक अंपायर की फाउंडेशन होती है, उसको कहते हैं मराठास. मराठास भी इसमें पढ़ लेना. वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है. मराठा, यू हैव टू स्टडी अबाउट द मराठास. सो दी मिडिवल इंपॉर्टेंट को मैं कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता हूँ, लेकिन आपके सिलेबस के हिसाब से इंपॉर्टेंट था आपको समझाना क्या पढ़ना है. एंशिएंट ठीक है, उसमें पूछे जाते बहुत सारे क्वेश्चंस. मिडिवल में उतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, बस थोड़ा सा फोकस कर लेना. इसके लिए देखो बहुत सारे रिकमेंड करते सतीश चंद्र, लेकिन मैं कहता हूँ वो इसकी स्टैंडर्ड बुक है, लेकिन मैं नहीं मानता. आप अगर आप पढ़ना चाहते तो लाइए. अगर आपके पास टाइम है आप सतीश चंद्र भी पढ़ सकते हैं. अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर मैंने जो बुक रिकमेंड की थी कल, मनोहर पांडे के नाम से एक बुक आती है, जनरल स्टडीज मिनिवल, मनोहर पांडे ने लिखी हुई है. उसमें आपका एंशिएंट भी दिया हुआ है, मिडिवल भी दिया हुआ है, मॉडर्न भी दिया हुआ है. लेकिन एंशिएंट एंड मिडिवल पे उतना ज्यादा फोकस करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका सिलेबस बहुत ज्यादा है, बहुत सारे पोर्शन है. जितना, क्योंकि मैंने इसको आपने देखा होगा, मैंने कुछ ज्यादा एनालाइज नहीं किया है मिडिवल हिस्ट्री को, वरना
I was a student of history as well. میں نے BA میں میری ہسٹری بھی تھی. میں نے بہت زیادہ ہسٹری کو پڑھا, لیکن you don't need the details of the history. Thanks for this lecture.